नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानक हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी दर्शक बंधु, प्रिय मालिका प्रेमी दर्शक बंधु, आज मु गोटे कथा आपण आगरे रखी। दर्शक बंधु आपण मानक गोटे डेट मु देइथि, सही डेट थिला 19 तारिख 20 तारिख और 22 तारिख। ठीक ध्यान सहकारे शुणुथिबे। येस और नो डेटा मु देइथि आपण माने मो चैनल ले विजिट करि परिबे। जेते बेले कि युद्ध प्रारंभ होला फेब्रुआरी 28 रे आरंभ होला ना, फेब्रुआरी 28 रे युद्धर विभीषिका आरंभ होला जाकि अंगारक जोग सृष्टि होइथिला। आ सेई युद्ध मु मध्य कहिथि ए यूट्यूब चैनल माध्यम रे जे एप्रिल 16 परठार टिके शांतिर वातावरण देखा दिबो। आ पुणी गोटे कथा मध्य कुआ जाइथिला सीजफायर हेई पारे, सिया भी हैला। आपण माने जदि न्यूज चैनल देखुथिबे तो आपण माने जानिथिबे एप्रिल 16 रे ही सीजफायर हैला। आ पुणी थरे मध्य सेई वीडियो रे मु कहिथिली जदि भी शांति वर्तमान चलीछि, शांतिर वातावरण कोठी ना कोठी देखा जाइछि युद्ध रे, किंतु ए शांति हेई पारिबो नाही कि कौनसी प्रकार बुझामणा सेमानक भितरे हेई पारिबो नाही। माने दर्शक बंधु आपण माने प्रकृति रे जदि वीडियो सब देखुथिबे तो जानि पारुथिबे। आपण माने जदि खाता रे ए डेट रे सब नोटिस करी रखुथिबे ताहाले जाय कि आपण जानि पारुथिबे प्रकृति रे जो सत कथा, जो प्रकृति रे जो डेट ता दिया जायथिला से डेट हिसाब रे सब हेइछि ना न हेइछि। आपण माने से वीडियो विजिट कले नै जानि परिबे। आ जो 19 तारिख रो डेट दिया जायथिला ईरान भारतर जहाज उपरे अटैक कला करिछि। 19 तारिख कथा तो जानिले, 20 तारिख रो ठीक सेमती डेट दिया जायथिला। कोन से डेट आ ए 20 तारिख रो डेट रे स्टेट ऑफ हॉर्मुज रे कोन हेछि, से स्टेट ऑफ हॉर्मुज रे कोन हेछि ना अमेरिका ईरान रो जहाज ऊपर को अटैक करछि। कोन हेछि 20 तारिख अक्षय तृतीया। ए अक्षय तृतीया परिका दिन रे एमतिका घटनातीत मान घटिछि। हेछि कि नाही, हेला ना नाही। जदि आपण प्रॉपर न्यूज चैनल मानकर सब देखुथिबे जदि न्यूज चैनल मानकर तले न्यू अपडेट सब जो आसुची आपण सेसे जानि पारुथिबे। प्रिय दर्शक बंधु आउटे कथा मध्य कहि रखुची, सऊदी अरब, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस जदि एमाने एकासंगक युद्ध आरंभ कले तो भारतीय लोक माने समस्त लगेज पैकिंग करबा आरंभ करिदेले। कहि रखुची काहे कि ना ए तृतीय विश्व युद्ध आपण माने एहा को हल्का रे भी नियंतु नाही। को मुहूर्त रे को समय रे किछि भी हेई पारे। माने जदि एकत्र से माने हेले तो निश्चिंत रूप रे आमर इंडिया उपरे मध्य बहुत विपद संकेत मान सब रहउछि। प्रकृत सत कथा कहबा को गले आम माने इंडिया रे सब विश्वास ही मूलर मंत्र एठी भारत रे। आ एही विश्वास से मानक निमित्त एक मूल चाबिकाठी हेई दिबो, जद्वारा कि से माने निश्चिंत रूप रे पलटा आक्रमण करिबा को आगे तो से माने हमकु किछि विश्वास देबे। आउ से विश्वास रो प्रतिबंधक स्वरूप से माने किछि नूतन कार्य एमिति कार्य करिवे जो गुरा कि माने भारत शेष रे ही पश्चाताप करिवे। आउटे कथा प्रिय दर्शक बंधु मु आपन को कहि रखुची, वर्तमान जो युद्धर विभीषिका प्रारंभ होई सारिची। आपण भाबंतु निजे एहा माने निश्चिंत रूप से कोठी ना कोठी वर्तमान शांति वार्ता वातावरण जो चलची माने सेठी ठप हे जिवो। आ ये युद्धर विभीषिका धीरे धीरे एमिति रूप रे माने बढ़िबो, एहा आगो को भीषणतर हेबो। कहिथिल ना युद्ध बार बार उठिबो, युद्ध निश्चिंत हबो। केबे भी शांति भाबिबेन जे शांति वातावरण होई गला बंद होई जिवो, केबे भी नहीं। ताहा ही हेइची ता ही होउची। हेले निश्चिंत रूप रे मु तो माने आपनक निमित्त किछि फ्यूचर प्रेडिक्शन नै कि आसीची। आउ ताकू कहिबा पूर्व आपण माननकु किछि पॉइंट आउट कथा मध्य मु आपनकु कहि रखुची। मने रखितांतु ए चारोटी अभिशाप आपण जेते दियो देवता पूजा करंतु,
ଯେତେ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରି ଅଭିଶାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚାରି ଅପକର୍ମ କରିଥିବେ, ଯଦି କିଛି ଅପକର୍ମ କରିଥିବେ, ଯଦି ଏଇ ଚାରିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହା କେବେ ବି ଦୂରୀ ହେବନି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହା କେବେ ବି ଦୂରୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କଲା ମା, ଯଦି ସେଇ ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅଭିଶାପ କେବେ ବି ଦୂରୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହଜାରେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା ବି ମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ମାନେ ପିତା ମାତା, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍वर्ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରୀତିମାତ୍ ପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା, ଯଦି ପିତା ମାତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ହଜାରେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଅବନ୍ନତି ଆଡକୁ ଯିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଳିର କରାଳତା ବର୍ତ୍ତମାନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୁପ୍ତ ଖେଦା ମାଳିକା ହଉ, ଅଚ୍ୟୁତ ବାଣୀ ହେଉ, ଚିରଜନ୍ମ ଶରଣ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଅତି ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ମାନେ କହି ସାରିଛି ଯେ କଳିରେ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ ଅପକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କଳି ମାନେ ଆୟୁଷ କମିଯିବ। ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେବେ? କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପୁତ୍ରକୁ ଯୋଉ ମାନେ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ କରିକି ଏତେ ବଡ କଲେ, ତତ୍ପରେ ସେଇ ସନ୍ତାନଟି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆଣୁଛି ଭୀଷଣ। ଯେତେବେଳେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ବଳ ବୟସ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ଅଭିଶାପ ଅବଶ୍ୟ ପଡିବ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ। ଏ ଅଭିଶାପ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, এই ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ଆଦୌ ବି ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନାହିଁ। ତିନିରେ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ଯଦି ଗୁରୁ କିଛି ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ, সেই ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନାହିଁ। ଚାରିରେ ହଉଛି ଗୋମାତା ଅଭିଶାପ। ଆଉ এই ଗୋମାତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହଉଛି ମାନେ ଯଦି ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ଆଡୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ମାନେ ଅଭିଶାପ କିଛି ଦେଲେ, ଆପଣ ଯଦି କେମିତା କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଋଣ ତମାମ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସକାଶେ କଳିର କରାଳତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତାର ପାଇଛି। ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯଦି ପଡିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଣିଷ ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ এই ଚାରି ଅଭିଶାପ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି 85 କିମ୍ବା 90 ବର୍ଷ 80 ଆର ପାର ହେଇଗଲେ, ଯଦି ସେତିକି ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ତାହେଲେ ତାର ସେତିକି କିଛି ସୁକୃତ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେତିକି କିଛି ସେ ଧର୍ମ ପରାୟଣ କିମ୍ବା ପରାୟଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେ ଅଛି ବୋଲି ତ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତିକା ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅଭିଶାପ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନାହିଁ, ହେଇନି କି ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ମାନେ ପରିବାର ଭିତରୁ ଶାନ୍ତି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଢେଇ ନବ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ମୋର ପରିବାର କେମିତି ଖାଲି ବଞ୍ଚିବେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର। ରାତି ମାନେ ପାଇଲେ ସକାଳ ହଉଛି, ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ମୁଁ 2 ପଇସା ଇନକମ କରିବି ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପାଇବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଏଇ ତ କଥା ନା। କିନ୍ତୁ ଦେଶ এই ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଉ କିଛି ଘଟିତମାନ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗରୁ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଏ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କୁ ନେଇକି, ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଏ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧନ ଜୀବନ ଯିବ, ଧନ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। କେବଳ ଆଉ କେବଳ ରହିଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ହିଁ ରହିଥିବ, ଏହା ଅତୁଟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 110% ଧନ ଯିବ, ଜୀବନ ଯିବ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ପଡି ରହିଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି। କହୁଛି ବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
अत्यंत भयानक तीव्र युद्ध हेब। जदि आपण माने ए ट्रेलर सब देखुचंती खाली ए चैनल मानकर सब देखुचंती किंबा न्यूज चैनल देखुचंती एटा ट्रेलर देखुचंती पिक्चर तो बाकी अछि जोटा कि आपण खूब शीघ्र देखिबे काहे कि एमिति सब होउची। जदि आपण माने सत रे रहंते शांति वातावरण समस्तंक भितर रहंता तो ए युद्ध परिस्थिति केबे भी आगु को जानता नहीं। जदि होउची केवल केवल हिंसात्मक द्वंद्ववाद युद्ध होउची। ए मीन शनिर संयोग मध्य आपण माने एहाकु आदौ भी हल्का रे नियंतु नहीं। गुप्त खेदा मालिका हो अच्युत बाणी हो 13 जन्म शरण हो अनेक पुस्तक माध्यम रे अनेक गुप्त कथा गुड़िक लिखा जाइछि जहाँकि आपण मानंकु एक सत्मार्ग अवश्य प्रदान करुछि किंतु आपण माने एहाकु आदौ भी बुझी नांती कि बुझु नांती। आमर गुप्त खेदा मालिका जदि आपण 49 नंबर पेज खोली दियंती अच्युतानंद महापुरुष कहउचंती रामदास पटशिष्य रामदास जे विश्व युद्ध भविष्य सूचना विषय रे कोन कहउचंती आपण माने एठी बुझी थांतु जोटा मु कहउची सेटा प्रमाण आकार रे देखंतु कोन कहउचंती। पृथ्वीर बेळ काल समाप्त हेउछि कଳି युग इतिहास माटी रे मिसुछि जहा जेउठी अछि विज्ञान ओ कला केते केते वैभव पुणी चित्रशाला सबु तो बदली जीव जुग बदलिले जड़ रूपी जगन्नाथ चेता प्रकाशिले। तापरे कहउचंती जेउ दिन धरा परे महायुद्ध हेब परे परे पंचतत्व निर्बल दुर्बल ए पंचतत्व जो पंचतत्व अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी ए सबु पंचतत्व निर्बल आ दुर्बल हो जिवो काहेकि हेब केवल आ केवल ए मारणात्मक जो अस्त्र शस्त्र प्रयोग तार बारूद धुआं सकाशे से धूम्र कौन करिव परिवेश को संपूर्ण रूप से अशांत करदेव। धन जीवन सबु तो जीव शेष भूमि मध्य दुर्बल हो तापरे कहउचंती शक्ति नाही धरिबाकू पृथ्वीर भार वसुधा केमंते रहिबो नाही स्थिर तार ए तत्व कहंती निजे भगवान आसी धन्य तुम जीवन रे धन्य तुम मती भगवान निजे आसी पुत्र सुख देई बापरे धन रे कही पाठ जे पढ़ाई धन्य एही आत्मा जान धन्य तुम कर्म जन्म जन्मांतर कर्म स्वभाव सुगुण। एठी माने महापुरुषंकर कथाटी को आपण बुझिबाकू चेष्टा करंतु। धन्य तुम जीवन रे धन्य तुम मती देखंतु प्रकृत सतता देखंतु प्रकृत सत्य कथा कहबाकू गले ए तत्व कहंती जे भगवान आसी जदि स्वयं श्रीकृष्ण रूप रे भगवान आसिक हमको गीता आकार रे मार्गदर्शन देकी गले किंतु आमे से मार्ग रे चलिनी सेही कथा हमर अच्युतानंद महापुरुष कहउचंती भगवान निजे आसी पुत्र सुख देई बापरे धन रे कही पाठ जे पढ़ाई बापरे धन रे कही कि तुमको मार्गदर्शन कले किंतु एबे आपण करूचंती कोन सेही कथा एठारे उल्लेख अछि। धन्य एही आत्मा जान धन्य तुम कर्म जन्म जन्मांतर कर्म स्वभाव सुगुण आपणक पाखरे गीता ज्ञान अछि स्वयं प्रभुंकर मुख निश्रुत वाणी किंतु आपण माने ताको माने अध्ययन करूना आपण माने ताको अध्ययन करूना आठारु बड़ दुर्गति आ कोन ही पारे। तापरे कहउचंती भगवान साथी तुम पिता माता होई पादे पादे रही थांती कथा कहउथाई पादे पादे रही थांती कथा कहउथाई गीता आकार रे हो रामायण आकार रे हो रामचरित मानस रे स्वतंत्र रूप रे मर्यादा विषय संपूर्ण टिप्पणी आपण पाई परिबे ये केमितिका को मर्यादा रे रहिबा आवश्यक ता निमित्त स्वतंत्र रूप रे रामचरित मानस जाकी आपण पढ़िबे आपण बुझी परिबे। तापरे कहउचंती मोहर संतान कही कोलेई नेउची रात्र दिन तुम लागी सेवा से करूची ज्ञान दाने करी दिए हीरा परी ज्योति ज्योति रूपी आत्मा आजी हेउची मुकती धन्य आत्मा तुमर धन्य करामती स्वयं परमात्मा शिव तुमे पाखे छंती अव्यक्त रूप रे छंती विचित्रता लीला मुहि अटे भक्तंकर विचित्र मुखेला जगतर नाथ सही पिता परमात्मा ज्योति रूपे प्रकट होई ब्रह्म धामे सत्ता धर्मग्लानी हेले आसे कଳି जुग धाई सत्य जुग स्थापनर शुभ वांछा नहीं दुष्ट जन दुष्टतांक करी परिहार साधु जोगी ऋषि हेबे सत्यर ठाकुर भगवान ज्योतिर्बिंदु शिव निजे आसी
ଶିଖାନ୍ତି ସେ ରାଜଯୋଗ ବ୍ରହ୍ମା ବିଦ୍ୟା ଇଛି କଳିର ସମାପ୍ତ ଧାରା ଗଡି ଚାଲୁଅଛି ଶେଷ ହେବ କଳିଯୁଗ ସମୟ ଆସୁଛି ଶେଷ ହେବ କଳିଯୁଗ ସମୟ ଆସୁଛି ବିନାଶ କାଳର ଦୃଶ୍ୟ ବଡ ଭୟଙ୍କର କି କହିବି ଜଗତର ଧ୍ୱଂସ ସମାଚାର ସରିବ ନାହିଁ ସେ ଦୁଃଖ ଏତିକି କଷଣ ଗୁଡେଇ ତୁଳେଇ ଦଣ୍ଡ ଦେବ କି ବିଧାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମହାଗୋଳ ହେବ ନାମକୁ ମାତର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇବ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ପୂର୍ବେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିବ ହିଂସ୍ର ମହାବଳ ବାଘ ମାରି ପକାଇବ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଭେଦଭାବ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଆପଣ ଦୟା କରିକି ଗୁପ୍ତଖେଦା ମାଳିକା 51 ନମ୍ବର ପେଜ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଯାଇଛି 51 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଗୁପ୍ତଖେଦା ମାଳିକାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର କାରଣ କଣ ଈର୍ଷା ଦେଶ ଭେଦଭାବ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ହୋଇବ ଦେଖ ଏକ ଦିନ ଈର୍ଷା ଦେଶ ଭେଦଭାବ କେବଳ ଏହି ସକାଶେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ବା ଠିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣ ସଜାସଜି ହେଉଥାଇ ଭବିଷ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧରା ଦୁଲୁକିବ ତହିଁ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଧରା ସେତେବେଳେ ଦୁଲୁକି ପଡିବ ଏତେ ମହାଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ବହିବ ବାରୁଦ ଝଡ଼ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ହେବରେ ବାରୁଦର କହୁଥିଲି ନା ବାରୁଦର କେବଳ ତାର ଯୋଉ ଧୂମ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପଞ୍ଚତତ୍ୱକୁ ବିଗାଡିବା ସହିତ କଣ ହେବ ନା ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ସବୁ ପଳେଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବରଂ ନିଜେ ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପବତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ଆପଣ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପବତ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପରମ ପାବନ ରାମ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସାତ୍ବିକ ଭାବରେ ରହି ଏଇ ନାମକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଗତି ହୋଇପାରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଥିଲା ସେଇ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କୁ ନେଇକି କିଛି କଥା ଯାହାକି ଆଜି ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କमेंट बॉक्स रे जय श्री अच्युत जय जगन्नाथ अवश्य लिखंतु। आज ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।